Mga dekorasyon nga pang Pasko nagpasanag sa plaza sang Banwa sang Putotan sa probinsya sang Iloilo sa opening sang Iwag Festival 2023. Kaiwatan liwat yung dagsa sa mga tao. Ini gitutukan ni Kim Salinas. Tag sa katuig, tradisyon na sang gadamaan ang magkanto sa Banwa sang Putotan, agod masaksihan ang madinuagon kag masanag nga Christmas lights. Ang inoras nga hulat, nangin worth it gid. Ang countdown, nangin makahalawat-hawat. 3, 2, 1! Gahigante nga Christmas tree nga napalibutan sa maduagon nga kahoy nga puno sang lights. Ang munisipyo nagmalapalasyo. Kag sa dalan nakahilera ang dalagkuan nga candlelights. Siyempre ang isa sa mga ginahulat sa mga bisita, ang fireworks display. Hindi lang mata ang nabusog kundi pati tiyan busog man bangod sa mga food bazaar. First-timer man o kung madugay na nga nagabalik-balik, enjoy gid sa opening sa Iwag Festival diri sa ginakabig Christmas capital sa Western Visayas. Dami man ang lights. Bisan wala ka kalabot sang fireworks. Okay magyapon na. Picture-picture, libot-libot, nag-enjoy, kaon-kaon. Ang tuga kanami isang display. Tapos ang fireworks pagid ang fireworks ang Putotan wala gid kalupad. Nagaluto kami sa amon nga panyapon kag nagdiri lang gid kami nagkaon sa plaza. Padayon ang pagsuporta sa probinsya sang Iloilo sa Iwag Festival bangod sang dako nga potensyal sini sa turismo. Salamat sa aton Iwag Festival kabutang sang Banwa sang Putotan sa mapa sang turismo sang bilog nga Pilipinas. Nakabay pa na mag-enjoy ka mo sa among festival kag makabilin man kami sing happy memories sa pag-celebrate ninyo sa Christmas diri sa among Banwa. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition.